মাত্র 20 টাকার আংটি চুরির অপবাদ তুলে তারাপীঠে বিহারি পুণ্যার্থীদের বেধড়ক মার দোকানদারদের। আংটি চুরির অপবাদে তারাপীঠে বেধড়ক মার দিল বিহারি পুণ্যার্থীদের। আংটির দাম মাত্র 20 টাকা, আর সেই আংটি চুরির অভিযোগ তুলে তারাপীঠে আসা পুণ্যার্থীদের বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল দোকানদারের বিরুদ্ধে। দোকানদারদের মারের হাত থেকে রেহাই পেল না বিহার থেকে আসা মহিলা পুণ্যার্থীরাও। জানা যাচ্ছে লাঠি ও পাইপ দিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় মাথা ফেটে রক্তাক্ত এক পুণ্যার্থী। সেই মুহূর্তের ঘটনা মোবাইল বন্দী করেছে তারাপীঠ ভ্রমণে আসা আরেক পুণ্যার্থী। বিষয়টি জানিয়ে তারাপীঠ থানায় অভিযোগ করা হয়েছে বলে খবর। ঘটনার পর পলাতক অভিযুক্তরা। এই বিষয়ে জানা যাচ্ছে, বিহারের কাটিহার থেকে সপরিবারে পুজো দিতে এসেছিলেন আনন্দ কুমার সাহ। পুজো দিয়ে ফেরার সময় তারাপীঠের একটি দোকানে ছেলের জন্য 20 টাকা মূল্যের একটি আংটি কিনতে যান। সেই সময় দোকানদার তাদের বিরুদ্ধে আংটি চুরির অপবাদ দেন। এই নিয়ে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে শুরু হয় বাগবিতণ্ডা। অভিযোগ, বাগবিতণ্ডা শুরু হতেই দোকানদার এবং তার লোকজন পুণ্যার্থীদের ওপর চড়াই হয়ে বেধড়ক মারধর করে। মারধরের হাত থেকে রেহাই পায়নি মহিলা পুণ্যার্থীও। বিষয়টি জানিয়ে তারাপীঠ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে আক্রান্তকারীরা। मेरा भाभी जो है सामान खरीदने गई थी, वो अंगूठी बोला कि चोरा लिया है, वो 20 रुपया का अंगूठी। बोला बिहारी जो है चोर है, बिहारी चोर है। तो ये लोग बोला हम नहीं चोराए, आप सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए। फिर बोलता है बिहारी चोर है, फिर गाली गलौज देने लगा। तो हम बोले ठीक से ढंग से बोलो, तुम्हारा अंगूठी अगर चोराया है तो तुम देख लो। ये मैं बाती करते करते डंडा लेके नीचे आ गया मारने के लिए। जब वो मारा तो मान लीजिए हम लोग भी एक मारे। मारने में सब पूरा अगल बगल का दुकान मिलकर बहुत मारा, बच्चा बच्चा सबको, हम लोग को। कितना आदमी इंजर्ड हो रहा आपका? मेरा हम लोग 9 आदमी थे बच्चा लेके, एक बच्चा को छोड़ के सबको मारा। और छोटा बच्चा को छोड़ के सबको मारा। और ये मेरा भतीजा है, इसका मार के कपार फोड़ दिया। सबका लेडीज को भी मारा है, जेंट्स होके। एक लेडीज भी थी साथ में मारने में। आप थाना में मीटिंग करा? थाना में जो है FIR कर रहे हैं हम। FIR होगा। क्या चाह रहे हैं आप? केस होगा, मतलब न्याय मिले। मान लीजिए मनमानी बोले बिहार का लोग, बिहारी आता है चोर है, ये सब तो गलत बात है ना। वो तो पूजा करने आया, आपका सामान, आपके पास सीसीटीवी कैमरा है, चोरी कर रहा है तो देख लीजिए। अंगूठी, मेरी बेटी बोली अंगूठी खरीदना है, तो चलो दुकान में गए तो बोलेगा 20 टका है। हाँ 20 टका का खुद दाम। तो बोले क्या कि 20 टका दाम है। तो बोल रहा है कि नहीं, आप ना अंगूठी चोरा लिया है। हम बोले बिहारी लोग चोर है। हमने चोर नहीं, आप सीसी कैमरा में देख लीजिए। मेरा बेटी नहीं चुराई ना, हम लोग चोरा। हम लोग चेक कर भी लीजिए, हम लोग पास सामान भी लाए, देख लीजिए। वो नहीं माना, उधर से उठा। तो मेरे देवर जी बोले कि जो आप देख लीजिए सीसी कैमरा में, उससे विश्वास हो जाएगा। अगर हम चोरी करे रहेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो वो क्या किया, उठा और सीधा रड लिया और सबको एक लाइन से सबको मारते गया। और वहाँ का जितना भी आदमी था कोई सपोर्ट नहीं किया। बगल वाला भी एक महिला भी थी, वो भी मारी। मेरा चैन ऐसे करके खींच लिया। मेरा बेटा को मारा। इसको भी दिखाइए, मेरा बेटा को भी कपार फोड़ दिया। मेरा छोटा वाला बेटा को मारा, इसको भी मारा, इसका भी इसको मारा। बस सिर्फ एक छोटा बच्चा को नहीं मारा। মাত্র 20 টাকার আংটি চুরির অপবাদ তুলে তারাপীঠে বিহারি পুণ্যার্থীদের বেধড়ক মার দোকানদারদের। আংটি চুরির অপবাদে তারাপীঠে বেধড়ক মার দিল বিহারি পুণ্যার্থীদের। আংটির দাম মাত্র 20 টাকা, আর সেই আংটি চুরির অভিযোগ তুলে তারাপীঠে আসা পুণ্যার্থীদের বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল দোকানদারের বিরুদ্ধে। দোকানদারদের মারের হাত থেকে রেহাই পেল না বিহার থেকে আসা মহিলা পুণ্যার্থীরাও। জানা যাচ্ছে লাঠি ও পাইপ দিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠেছে।
এই ঘটনায় মাথা ফেটে রক্তাক্ত এক পুণ্যার্থী। সেই মুহূর্তের ঘটনা মোবাইল বন্দী করেছে তারাপীঠ ভ্রমণে আসা আর এক পুণ্যার্থী। বিষয়টি জানিয়ে তারাপীঠ থানায় অভিযোগ করা হয়েছে বলে খবর। ঘটনার পর পলাতক অভিযুক্তরা। এই বিষয়ে জানা যাচ্ছে, বিহারের কাটিহার থেকে সপরিবারে পুজো দিতে এসেছিলেন আনন্দ কুমার সাহ। পুজো দিয়ে ফেরার সময় তারাপীঠের একটি দোকানে ছেলের জন্য 20 টাকা মূল্যের একটি আংটি কিনতে যান। সেই সময় দোকানদার তাদের বিরুদ্ধে আংটি চুরির অপবাদ দেন। এই নিয়ে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে শুরু হয় বাগবিতণ্ডা। অভিযোগ, বাগবিতণ্ডা শুরু হতেই দোকানদার এবং তার লোকজন পুণ্যার্থীদের ওপর চড়াই হয়ে বেধড়ক মারধর করে। মারধরের হাত থেকে রেহাই পায়নি মহিলা পুণ্যার্থীও। বিষয়টি জানিয়ে তারাপীঠ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে আক্রান্তকারীরা। मेरा भाभी जो है सामान खरीदने गई थी, वो अंगूठी बोला कि चोरा लिया है वो 20 रुपया का अंगूठी। बोला बिहारी जो है चोर है। बिहारी चोर है तो ये लोग बोला हम नहीं चोराए, आप सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए। फिर बोलता है बिहारी चोर है। फिर गाली गलौज देने लगा था। हम बोले ठीक से ढंग से बोलो, तुम्हारा अंगूठी अगर चोराया है तो तुम देख लो। ये मैं बाती करते करते डंडा लेके नीचे आ गया मारने के लिए। जब वो मारा तो मान लीजिए हम लोग भी एक मारे। मारने में पूरा अगल बगल का दुकान मिलकर बहुत मारा। बच्चा